बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के रेगिस्तान में छोटी छोटी सल्तनतें हुआ करती थीं। उनमें से एक थी मदीनतुल हक, मगर वहाँ हक और इंसाफ सिर्फ नाम के लिए थे। बादशाह मलिक ज़हीर ज़ाहिरी तौर पर शान व शौकत वाला था। लंबा कद, खूबसूरत लिबास, सोने का ताज और हीरों से जुड़ी तलवार, मगर अंदर से वो जाहिल और जालिम था। अमीर के गुनाह माफ हो जाते, मगर गरीब के छोटे से छोटे जुर्म पर सख्त सजा मिलती। एक गरीब किसान की बकरी ने अमीर के खेत से कुछ फसल खा ली, उसे कूड़े लगे और 6 महीने कैद में रखा गया, जबकि उसकी बीवी और बच्चे भूख से मरने लगे। मगर एक अमीर ताजिर ने अपने नौकर को मार दिया, सिर्फ छोटा सा जुर्माना अदा करके छोड़ दिया गया। लोग दिल ही दिल में शिकायत करते, मगर जबान नहीं खोल सकते थे। जो भी बादशाह के खिलाफ बोलता वो गायब हो जाता। मलिक ज़हीर खुद को सबसे अक्लमंद समझता और दरबार के सब लोग बस खौफ से सर हिलाकर हाँ कहते रहते। उसी सल्तनत के पुराने मोहल्ले में एक आदमी रहता था। नाम था हमजा। लोग उसे हमजा हकीम कहते थे, क्योंकि वो तेज फहम और गहरी समझ रखने वाला नौजवान था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो गरीब घराने से था। उसके वालिद एक ताजिर की दुकान पर मजदूरी करते थे, ईमानदार, मेहनती और सीधे रास्ते पर चलने वाले। मगर हमजा के बचपन में ही उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। उन्होंने कस्में खाई कि ये बहतान है, मगर अमीर ताजिर के पास दौलत भी थी और ताकत भी, और मुल्क ज़हीर की अदालत में सच सुनने वाला कोई नहीं था। हमजा के वालिद को बेरहमी से 20 कोड़े मारे गए। वो बिस्तर से ना उठ सके और चंद ही हफ्तों में दुनिया से चले गए। हमजा की माँ टूट गई, मगर मातम सुनने वाला कोई न था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। घरों में काम करती रही और कोशिश करती रही कि हमजा पढ़ सके। लेकिन हालात ऐसे थे कि कुछ ही साल में हमजा को भी काम पर लगना पड़ा। उसके बावजूद उसके अंदर एक जिद थी पढ़ने की। मौका मिलता तो किताबों में गुम हो जाता। एक बुजुर्ग आलिम ने भी कुछ अरसा उसे पढ़ाया, जिनसे उसने कुरान, सीरत और अदल व अखलाक की बातें सीखी। वक्त के साथ हमजा को साफ दिखाई देने लगा कि सल्तनत में जुल्म फैल चुका है। गरीब पैस कर रख दिए गए थे और अमीर मौज में थे। इंसाफ का कोई दरवाज़ा नहीं बचा था। ये सोच उसे गुस्सा नहीं, ज्यादा दर्द देती थी। वो जानता था कि सीधा बादशाह से टक्कर लेना मौत को दावत देना है। उसकी मौत से कुछ बदलने वाला भी नहीं था, मगर कुछ ना करना भी उसके ज़मीर के खिलाफ था। वो कई रातें जागकर यही सवाल दोहराता रहा, क्या किया जाए। फिर एक रात उसके जहन में एक ऐसा ख्याल आया कि खुद वो भी हैरान रह गया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था और फजर की अजान में अभी देर थी, हमजा एक अमीर ताजिर के घर में दाखिल हुआ। ये वही ताजिर था जिसने गरीब मजदूर की 6 माह की मजदूरी दबाई थी, और जब मजदूर ने अपना हक मांगा तो उसे जलील करके निकाल दिया था। हमजा ने उसके खजाने से चंद सोने की अशरफियाँ उठाएं और खामोशी से निकल गया। फिर सुबह होने से पहले वो अशरफियाँ उस मजदूर के दरवाजे पर रखकर वापस पलट आया। ये उसकी पहली चोरी थी, लेकिन सिर्फ अमीरों से, और सिर्फ उन अमीरों से जो जुल्म करते थे, जो हराम कमाई इकट्ठी करते थे। जो कुछ वो लेता पूरा का पूरा गरीबों में बांट देता, बेवाओं में, यतीमों में, बीमारों में, जिनके पास मदद मांगने के लिए कोई नहीं था। उसका अपना उसूल भी था, जो दौलत जुल्म से कमाई गई हो वो वापस अहले हक तक पहुंचनी चाहिए। हमजा जानता था कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं, चोरी गुनाह है, चाहे किसी से भी की जाए, मगर इस सल्तनत में इंसाफ का दरवाज़ा बंद था। वो ये भी जानता था कि सीधा खड़ा हो जाए तो मारा जाएगा और कुछ बदलेगा नहीं। हर बार निकलने से पहले वो अल्लाह से माफ़ी मांगता, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरा दिल क्या चाहता है। मैं गुनाह कर रहा हूँ, मगर मेरा मकसद तेरे बंदों की मदद है, मुझे माफ़ कर दे। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो रात के अंधेरे में मुख्तलिफ अमीरों के घरों से उनका जमा किया हुआ जुल्म लौटता और सुबह के वक्त वही माल किसी मजबूर के दरवाजे पर छोड़ आता। कभी एक बेवा की मदद हो जाती, कभी यतीमों के लिए खाना, कभी किसी बीमार के इलाज के पैसे। शहर में सरगोशियां बढ़ने लगीं। ये कौन है? क्या ये कोई चोर है या किसी का मददगार? गरीब उसे दुआओं में याद करते, अमीर खौफ और गुस्से में जलते रहते। आखिरकार अमीर लोग बादशाह तक पहुंचे। उन्होंने शिकायत की कि कोई चोर है जो सिर्फ अमीरों को निशाना बना रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे फौरन पकड़ा जाए। जो पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। सिपाही जगह जगह घूमने लगे, मगर हमजा निहायत होशियार था। हर कदम सोच कर रखता, हर रात नए रास्ते से जाता। कोई उसे छू भी नहीं सका। महीने गुजरते गए। हमजा की रातों की कार्रवाइयाँ चलती रहीं। अमीर लोग खौफ के मारे अपने घरों में पहरे बिठाने लगे। एक रात हमजा ने फैसला किया कि अब सबसे बड़े शिकार का वक्त आ गया है। यूसुफ बिन मंसूर, बादशाह का खास दोस्त, सल्तनत का सबसे बेरहम ताजिर,
उसकी दौलत जुल्म, धोखे और गरीबों का हक दबाकर जमा हुई थी। कितने घरों को उसने बर्बाद किया था, उसका कोई हिसाब नहीं। हमजा ने कई दिन मंसूबा बनाया। वो जानता था कि यूसुफ का घर मजबूत पहरे के बगैर कभी खाली नहीं होता। मगर एक रात जब चांद भी बादलों में छुपा था, वो दीवार फांद कर अंदर गया। दब्बे कदमों से चलता हुआ वो खजाने तक पहुंचा। अशरफियों के ढेर, जेवरात और माल की बोरियों से भरा कमरा। हमजा ने चंद अशरफियां उठाईं, बस इतनी जितनी जरूरतमंदों तक पहुंच सके। वापस पलटने लगा तो एक नौकर जाग उठा और उसने हमजा को देख लिया। नौकर चिल्लाया, चोर चोर! हमजा का दिल जोर से धड़का। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। चंद लम्हों में पूरा घर जाग गया। सिपाही उसके पीछे लग गए। पकड़ो, भागने न पाए। वो तंग गलियों में दुनदनाता रहा। शहर की गलियां उसे अजबर थीं, लेकिन पीछे से कदमों की गूंज बढ़ती जा रही थी। एक मोड़ पर उसे एक खाली मकान भी नजर आया, छिपने के लिए बिल्कुल मुनासिब। मगर किनारे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, कांपती हुई, बीमार और बिल्कुल अकेली। हमजा ठटक गया, लम्हा भर रुका। अपनी थैली से वो अशरफियां निकाली और उसके झोंपड़े में रख दी। औरत ने नींदवा आंखों से उसे देखा। मज़्ज़ा ने खामोशी से सलाम किया और भाग निकला। इसी लम्हे उसने कीमती वक्त कमा दिया। सिपाही बिल्कुल करीब आ गए थे। हमजा ने पूरी ताकत लगा दी, मगर एक मोटी रस्सी पैर में उलझ गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, पकड़ लिया उसे। सिपाही उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे जंजीरों में जकड़ा और मारते पीटते कैद खाने में घसीट लाए। कल तो बादशाह के सामने पेश होगा, फिर देखते हैं तेरा अंजाम क्या होता है। एक सिपाही ने तंजिया हंसी के साथ कहा। हमजा का बदन दर्द से टूटा हुआ था, पैर भी जख्मी, जिस्म पर चोटें भी, मगर दिल में एक अजब सुकून था। उसने आंखें बंद की और दुआ की, ऐ अल्लाह, अंजाम तेरे हाथ में है। मैं जानता हूं मैंने गुनाह किया, चोरी गुनाह है, मगर मेरा इरादा तेरे बंदों की मदद करना था। तू ही नीयतों का हाल जानता है। उसने रात गुजार दी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा सलाखों से अंदर दाखिल हो रही। अगला दिन तुलू हुआ। सुबह की पहली किरण कैद खाने की सलाखों के बीच से अंदर गिरी। सिपाहियों ने हमजा को जंजीरों समेत उठाया और शहर के बीचों बीच से गुजारते हुए दरबार की तरफ ले चले। रास्ते में लोग ठहर कर देखते रहे। कुछ के चेहरों पर तरस था, कुछ खामोशी से उसके लिए दुआ कर रहे थे। बादशाह का दरबार शानदार और ऊंचा था। संगमरमर के सुतून, कीमती कालीन, सुनहरी नक्शो निगार से भरी दीवारें, रंगीन शीशों से गुजरती रोशनी, सब कुछ शान दिखाता था, मगर फजा में खौफ का बोझ था। तख्ते पर मुल्क ज़हीर बैठा था, ताज चमक रहा था, लिबास कीमती था और चेहरे पर वही घमंड। उसके गिर्द वजीर, काजी और दरबारी खड़े थे, सब खामोश, सब डरे हुए। हमजा को दरबार के बीच में खड़ा कर दिया गया, हाथ जंजीरों में, जख्मी पांव जमीन पर ठीक से टक भी नहीं रहा था और जिस्म पर ज़रबों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यूसुफ बिन मंसूर भी वहीं मौजूद था, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख, आंखों में इंतकाम की चमक। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, तू ही है वो चोर जो महीनों से मेरे शहर में हलचल मचा रहा है? हमजा ने सर उठाया और सादा लहजे में बोला, जी हुजूर, मैं ही हूं। तुझे मालूम नहीं चोरी क्या है? ये भी नहीं जानता कि शरीयत में चोर की सजा क्या है? हमजा ने सर हिलाया, जानता हूं हुजूर, शरीयत में चोर का हाथ काटा जाता है। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। यूसुफ आगे बढ़कर चीखा, हुजूर, इसने मेरे खजाने से कीमती अशरफियां चुराएं, मेरी मेहनत की कमाई लूट ली, इसका हाथ फौरन काट दिया जाए। बादशाह ने उसे हाथ के इशारे से चुप कराया, खामोश रहो, पहले मैं इससे पूछूंगा कि इस जैसा आदमी ये रास्ता क्यों चुनता है। फिर उसने हमजा की तरफ नजरें गाड़ दी। तो समझदार भी लगता है, पढ़ा लिखा भी, फिर चोर क्यों बना? और कोई रास्ता नहीं था तेरे पास? हमजा ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था ये आखिरी मौका है, या सच बोलकर सब कुछ वाजे कर दे या चुप रहकर सजा कबूल कर ले। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी कहानी सुनाऊं? बादशाह ने हाथ से इशारा किया। बोल। हमजा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दबा हुआ दर्द साफ सुनाई दे रहा था। हुजूर, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद एक ताजिर की दुकान पर मजदूरी करते थे। ईमानदार, मेहनती, सीधे रास्ते पर चलने वाले। सुबह से शाम तक काम करते ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। एक दिन उसी ताजिर ने उन पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया।
मेरे वालिद ने कसमें खाकर कहा कि ये बहतान है कि वो गरीब है मगर चोर नहीं। मगर उस ताजिर के पास दौलत और ताकत थी। उसने अदालत में झूठी गवाही पेश की और हजूर, हमजा लम्हा भर रुका। उस दिन आपकी अदालत में इंसाफ नहीं मिला। दरबार में एक ठहराव आ गया। कुछ दरबारी बेचैनी से पहलू बदलने लगे। हमजा ने आगे कहा और उसकी आंखें भर आए, मेरे वालिद को बेरहमी से 20 कोड़े मारे गए। मैं उस वक्त बच्चा था मगर अदालत के बाहर खड़ा था। मैंने अपने वालिद की चीखें सुनी थी। वो हर कोड़े पर कह रहे थे, अल्लाह की कसम मैं बेकसूर हूँ, मगर किसी ने परवाह नहीं की। उस मार के बाद वो बिस्तर से उठ ना सके। पीठ पर जख्म कभी भरे नहीं। चंद ही हफ्तों में वो दुनिया से चले गए। मैंने अपनी माँ को तड़पते देखा, खुद भी टूट गया। वालिद की मैयत को हुस्ल देते वक्त मैं सोच रहा था, ये कौन सा इंसाफ है? उनका जुर्म क्या था? कुछ दरबारियों की नजरें नीची हो गईं। काजी ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरी वालदा ने मेरी परवरिश की, कठिन मेहनत के साथ, भूख और खौफ के साथ। उन्होंने मुझे पढ़ाया, अच्छाई सिखाई, सब्र सिखाया। मगर जब मैं बड़ा हुआ और शहर को देखा तो मुझे हर तरफ वही जुल्म नजर आया। मैंने देखा एक गरीब की बकरी अगर किसी अमीर के खेत में घुस जाए तो उसे कूड़े पड़ते हैं, और एक अमीर अपने नौकर को मारकर ख़त्म कर दे तो वो जुर्माना देकर आज़ाद हो जाता है। मैंने देखा एक गरीब की फसल तबाह हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और एक अमीर का मामूली नुकसान हो जाए तो पूरी अदालत उसके लिए खड़ी हो जाती है। हुजूर, क्या यही इंसाफ है? क्या यही दीन हमें सिखाता है? क्या रसूलुल्लाह ने यही हुक्म दिया था? बादशाह के चेहरे पर तनाव बढ़ने लगा। गुस्सा भी था मगर हमजा रुका नहीं। मैंने सोचा, जब सीधा रास्ता बंद है, अदालत में सच की जगह नहीं, तो मैं अपने तरीके से कमज़ोरों का सहारा बनूंगा। मैंने सिर्फ उनसे लिया जिनकी दौलत जुल्म से जमा थी, और जो कुछ लिया वो उन्हीं के पास पहुंचाया जो भूखे थे, बेसहारा थे, मजलूम थे। हमजा ने सीधा मलिक ज़हीर की आंखों में देखा। हुजूर, मैं जानता हूं मैंने गुनाह किया, चोरी गुनाह है। अगर आप मेरा हाथ काटना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मैं सज़ा कबूल करूंगा। लेकिन एक बात अपने दिल में ज़रूर टटोलिएगा, अगर आपकी अदालत में इंसाफ होता, अगर अमीर और गरीब के लिए एक ही तराजू होता, अगर यहाँ सच की कदर होती, तो क्या मुझे चोर बनने की ज़रूरत पड़ती? दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। यूँ लगता था जैसे हवा ने भी चलना छोड़ दिया हो। कोई एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी नज़रें बस मलिक ज़हीर पर जमी थीं। बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो जानता था कि हमजा ने जो कहा वो झूठ नहीं था, वो तल्ख सच था। ऐसा सच जिससे वो बरसों भागता रहा था। सारी उम्र उसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा था, अपने अमीर दोस्त, अपनी ताकत। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस सल्तनत का मालिक नहीं, उसका निगहबान है। उसने कभी ये सवाल खुद से नहीं किया था कि एक दिन अल्लाह उससे रियाया के बारे में हिसाब लेगा। इसी लम्हे यूसुफ बिन मंसूर आगे बढ़ा, गुस्सा जब्त करते हुए बोला, हुजूर, ये सब बातें बहाने हैं। ये चोर है और शरीयत का हुक्म साफ है, इसका हाथ काटा जाए। चंद दरबारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, कोई खौफ से, कोई लालच में। मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश करा दिया। वो कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। उसके चेहरे पर जज्बात बदलते रहे, पहले गुस्सा, फिर उलझन, फिर एक ऐसी कैफियत जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। और दरबार सांस रोके उस फैसले का इंतज़ार करने लगा जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकता था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह बोला, हमजा, तू खुद को समझदार कहता है, तू दावा करता है कि तूने सच के लिए रास्ता चुना, तो फिर मैं तुझे एक इम्तिहान देता हूँ। दरबार के सब लोग चूक गए, हर निगाह मुतवज्जे हो गई। मैं तुझसे 3 सवाल करूँगा, आम सवाल नहीं, गहरे सवाल। अगर तूने दुरुस्त जवाब दे दिए तो मैं सिर्फ तुझे माफ़ ही नहीं करूँगा बल्कि इज्जत के साथ आज़ाद करूँगा। लेकिन अगर तू नाकाम हुआ या एक भी जवाब गलत हुआ तो तेरी सज़ा दोगुनी होगी। पहले हाथ काटे जाएंगे, फिर उम्र भर कैद। हमजा ने सर झुका दिया। हुजूर का हुक्म। बादशाह की आवाज़ दरबार में गूंज उठी। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? दूसरा, एक अच्छा हुक्मरान कैसा होता है? और तीसरा, इंसाफ क्या है? ये तीनों सवाल जवाब दुरुस्त हुए तो आज़ादी, वरना सज़ा। पूरा दरबार साकित हो गया।
सवाल ऐसे थे कि वजीरों और काजियों के चेहरों पर भी उलझन नजर आने लगी। बादशाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो दिल ही दिल में मुतमईन था, ये चोर कहाँ इन बातों को समझ पाएगा। जवाब न दे सका तो मैं अपनी अकल भी दिखा दूंगा और सज़ा भी। मगर हमजा ने पूरे सुकून से कहा, हुजूर, मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर मेरे जवाब दुरुस्त हों तो आप सिर्फ मुझे माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि ये वादा भी करेंगे कि आप अपनी सल्तनत में इंसाफ कायम करेंगे। अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होगा और हर हकदार को इसका हक मिलेगा। दरबार में खलबली मच गई। ये कैदी, ये चोर बादशाह से शर्त रख रहा था। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। तू मुझसे शर्त बांध रहा है? हमजा ने नजरें झुकाए, मगर आवाज मजबूत थी। हुजूर, अगर आप वाकई आदिल हुक्मरान हैं तो ये शर्त मानना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और अगर इंसाफ मकसूद है तो इस वादे से डरने की कोई वजह नहीं। मलिक ज़हीर कुछ देर खामोश रहा। उसके अंदर गुस्सा था, मगर उसमें खुद को संभाला। आखिरकार वो बोला, ठीक है, अगर तेरे जवाब दुरुस्त हुए तो मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो याद रख, सज़ा से पहले मैं तुझे तोड़ दूंगा। हमजा ने बगैर हिचकिचाहट कहा, मैं तैयार हूँ। और दरबार में एक बार फिर वही खामोशी उतर आई। बादशाह ने पहला सवाल दोबारा दोहराया, बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? हमजा ने गहरी सांस ली, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, हुजूर, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ दो हैं, वक्त और ईमान। सोना, चांदी, हीरे, जागीरें, महल, ये सब दोबारा हासिल हो सकते हैं, मगर जो वक्त गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। और अगर ईमान छिन जाए तो सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। एक इंसान के पास बेहिसाब दौलत हो सकती है, मगर अगर उसके पास वक्त ना हो अपने बच्चों के लिए, इबादत के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, तो वो दौलत किस काम की? और अगर ईमान ना हो, अल्लाह का खौफ, आखिरत का एहसास, सच और झूठ की पहचान, तो वो इंसान सिर्फ जिस्म रह जाता है, रूह नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर अक्सर लोग नहीं करते, सेहत और फुर्सत। और कुरान में अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल की। दरबार में हल्की सी जुम्बिश हुई। कई सरों ने बेख्तियार हाँ में जुम्बिश की। खुद बादशाह भी लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने दूसरा सवाल किया, अच्छा, हुक्मरान कैसा होता है? हमजा की आवाज़ अब और मजबूत थी। हुजूर, अच्छा हुक्मरान वो होता है जो खुद को रियाया का मालिक नहीं बल्कि खादिम समझता है, जो ये जानता है कि ताकत उसे अल्लाह ने अमानत के तौर पर दी है, ना कि जुल्म के लिए। वो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता, उसके फ़ैसले ख्वाहिश से नहीं, अल्लाह के कानून से निकलते हैं। वो लोगों के खौफ से नहीं, उनकी दुआओं से हुकूमत करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो क़यामत के दिन उमर से सवाल होगा। सोचिए हुजूर, इतनी बड़ी सल्तनत का खलीफा और इतनी जिम्मेदारी का एहसास। वो रातों को शहर में अकेले घूमते थे, ये देखने के कोई भूखा तो नहीं, कोई मजलूम तो नहीं। खुद अपने कंधों पर राशन उठाकर मोहताजों तक पहुंचाते थे। यही अच्छे हुक्मरान की पहचान है, जो हर कदम पर ये याद रखे कि अल्लाह उसे देख रहा है और हर फैसले का हिसाब देना होगा। इस बार कई दरबारियों की नज़रें झुक गईं। बात सीधी तख्त तक जा रही थी। मुल्क ज़हीर के चेहरे पर सुर्खी फैलने लगी। हमजा रुका नहीं, असल बात अभी बाकी थी। बादशाह ने तीसरा सवाल किया। इस बार उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी, तो फिर बताओ, इंसाफ क्या है? और दरबार एक बार फिर सांस रोके उस जवाब के इंतज़ार में ठहर गया। हमजा ने एक गहरी सांस ली। ये आखिरी सवाल था, वो सवाल जिसने उसे बरसों बेचैन रखा था। उसने जंजीरों को हल्की जुम्बश दी और बोला। उसकी आवाज़ पूरे दरबार में गूंज गई। हुजूर, इंसाफ ये है कि हर इंसान को उसका हक मिले, उसकी इज्जत, उसकी मेहनत का फल और उसका जायज़ हिस्सा। इंसाफ ये है कि कानून सबके लिए एक हो, बादशाह और फ़कीर, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमज़ोर, सब एक ही तराजू में तोले जाएं। इंसाफ ये नहीं कि ताकतवर को छूट मिल जाए और कमज़ोर को सज़ा। इंसाफ ये नहीं कि अमीर का जुर्म नज़रअंदाज हो जाए और गरीब की मामूली लग़्ज़िश पर कोड़े बरस जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ हुक्म दिया है, ए ईमान वालो,
انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ حمزہ کی آواز اب اور بلند اور زیادہ مضبوط ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اور یہ بات پوری انسانیت کے لیے معیار ہے، کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی معزز یا امیر آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی کمزور یا غریب چوری کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ دربار میں سانس لینے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حضور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بیٹی کے بارے میں کہی تاکہ واضح ہو جائے کہ دین میں کسی کے لیے رعایت نہیں۔ میں مانتا ہوں میں نے چوری کی، یہ گناہ ہے، میں اس کی سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ یہاں انصاف نہیں تھا۔ یہاں امیر اور غریب کے لیے الگ قانون تھا۔ اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، میرا ہاتھ کاٹ دیجیے، میں قبول کروں گا، لیکن اس سے پہلے خود سے ایک سوال ضرور کیجیے۔ حمزہ نے سیدھا ملک ظہیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ نے کبھی اس امیر کو سزا دی جس نے اپنے نوکر کو مار ڈالا؟ کیا آپ نے کبھی ان تاجروں کا حساب لیا جنہوں نے میرے جیسے کتنے ہی باپ جھوٹے الزام میں مروائے؟ کیا آپ نے کبھی ان امیروں سے پوچھا جنہوں نے غریبوں کا حق دبایا؟ کیا آپ نے کبھی ان مظلوموں کی فریاد سنی؟ کیا آپ نے کبھی اس امیر کو سزا دی جس نے اپنے نوکر کو مار ڈالا؟ کیا آپ نے کبھی ان تاجروں کا حساب لیا جنہوں نے میرے جیسے کتنے ہی باپ جھوٹے الزام میں مروائے؟ کیا آپ نے کبھی ان امیروں سے پوچھا جنہوں نے غریبوں کا حق دبایا؟ کیا آپ نے کبھی ان مظلوموں کی فریاد سنی جو آپ کی عدالت کے دروازے پر روئے؟ حضور، میں گناہگار ہوں، لیکن کیا آپ بے قصور ہیں؟ اللہ نے آپ کو تخت دیا تھا انصاف کے لیے، حق دلانے کے لیے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ کیا آپ نے یہ ذمہ داری پوری کی؟ اور اس سوال کے ساتھ دربار میں کھڑا ہر شخص جان چکا تھا کہ اب فیصلہ صرف ایک قیدی کا نہیں، ایک بادشاہ کے ضمیر کا ہونے والا ہے۔ دربار میں طوفان سے پہلے والی خاموشی چھا گئی۔ کوئی آواز نہیں، کوئی سرگوشی نہیں، سب کی نظریں ایک ہی سمت میں جمی تھیں، ملک ظہیر پر۔ یوسف بن منصور گھبراہٹ میں تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شور مچانا چاہتا تھا، مگر ہمت جواب دے گئی۔ وزیر اور قاضی سر جھکائے کھڑے تھے۔ سب جانتے تھے کہ حمزہ نے جو کہا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ تلخ تھا مگر سچ تھا۔ بادشاہ کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ تخت پر بیٹھنے کا غرور جو برسوں سے اس کے وجود کا حصہ تھا، جیسے یکدم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یادیں بجلی کی طرح کوننے لگیں۔ وہ غریب کسان جسے بکری کے جرم میں کوڑے لگے تھے، وہ نوکر کی بیوہ جو فریاد لے کر آئی تھی اور دھتکار دی گئی تھی، وہ مزدور جسے جھوٹے الزام میں مار دیا گیا تھا۔ کتنے لوگ تھے، کتنے مظلوم، کتنے وہ جنہیں اس کی عدالت سے صرف مایوسی ملی، اور سب سے کڑوا احساس یہ تھا کہ وہ خود کو کتنا عقل مند سمجھتا رہا تھا۔ میں سب سے سمجھدار ہوں، یہ جملہ اب اس کے کانوں میں زہر بن کر گونج رہا تھا۔ آج ایک قیدی، ایک چور، وہ سبق دے گیا تھا جو اس کے دربار کے 100 وزیر بھی نہ دے سکے تھے۔ ملک ظہیر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو سچ کے سامنے ننگا محسوس کیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ ملک ظہیر آہستہ سے کھڑا ہوا۔ پورا دربار چونک گیا۔ پھر وہ تخت سے اترا، نیچے زمین پر، سیدھا حمزہ کے سامنے جا کر رک گیا۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک بادشاہ خود اپنے تخت سے اتر کر ایک قیدی کے سامنے؟ ملک ظہیر دیر تک حمزہ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ غرور تھا نہ غصہ، صرف شرمندگی تھی اور گہرا پچھتاوا۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی زنجیریں کھول دو۔ لیکن حضور، ایک وزیر بولنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، زنجیریں کھول دو۔ اس بار اس کی آواز میں وہ طاقت تھی جو پہلے کبھی نہ تھی، سچ کی طاقت۔ سپاہیوں نے حیرت سے حمزہ کی زنجیریں کھول دی۔ ملک ظہیر نے پورے دربار پر نظر ڈالی، وزراء، قاضی، امیر، درباری، سب پر۔ پھر بولا، آج میں نے کچھ سیکھا ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ جسے میں اپنی عقل سمجھتا رہا، وہ دراصل میری سب سے بڑی جہالت تھی۔ میں خود کو عقل مند سمجھتا تھا کیونکہ میرے پاس طاقت تھی، لشکر تھا، دولت تھی، تخت تھا،
لیکن آج ایک ایسے انسان نے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مجھے وہ سبق دیا جو نہ 100 وزیر دے سکے نہ 1000 کتابیں۔ اس انسان نے مجھے بتایا کہ اصل عقل دماغ میں نہیں، دل میں ہوتی ہے، اور اصل طاقت تلوار میں نہیں، انصاف میں ہوتی ہے۔ پھر اس نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ تو سچ کہتا تھا، میں نے ظلم کیا، میں نے امیر اور غریب میں فرق کیا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، میں اللہ کے خوف کو بھول گیا تھا۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلطنت میں انصاف قائم ہوگا، ایک قانون سب کے لیے، چاہے امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور۔ دربار میں کئی آنکھیں نم ہو گئیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ بادشاہ نے بات جاری رکھی، حمزہ تو نے غلطی کی، چوری گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تو نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ تیری چوری میرے ظلم کا نتیجہ تھی، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے دربار میں رہے، میرے وزیر کے طور پر، تاکہ تو مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اور جب میں کبھی غلط راستے پر چلنے لگوں تو مجھے روک سکے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جھک گیا۔ حضور میں اس قابل نہیں، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، ایک چور۔ نہیں، ملک ظہیر نے اس کی بات کاٹ دی، تو چور نہیں ہے، تو وہ انسان ہے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مظلوم کا ساتھ دیا، تو وہ انسان ہے جس نے ایک جاہل بادشاہ کو آئینہ دکھایا۔ اگر میری نیت میں ذرا بھی سچ باقی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سلطنت انصاف کی مثال بنے اور اس میں تیرا ہاتھ ہو۔ اور اسی لمحے مدینۃ الحق، جو برسوں سے صرف نام تھا، پہلی بار واقعی حق کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس دن کے بعد ملک ظہیر نے واقعی اپنی سلطنت کا رخ بدل دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک نیا قانون نافذ کیا اور شہر بھر میں اعلان کروایا، آج سے اس سلطنت میں ہر انسان برابر ہے، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، قانون سب کے لیے ایک ہوگا۔ یہ صرف اعلان نہیں تھا، اس کے بعد عدالت کا نظام بدلا گیا۔ اب دربار کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، سب کے لیے کھلے تھے۔ ہر فریاد سنی جاتی، ہر ثبوت دیکھا جاتا، اور فیصلہ رتبے پر نہیں، حقیقت پر ہوتا۔ چند ہی دنوں میں پہلا امتحان آ گیا۔ ایک غریب بیوہ دربار میں پیش ہوئی۔ اس کا شوہر ایک امیر تاجر کے ہاں ملازم تھا۔ تاجر نے اسے اچانک نکال دیا تھا، کوئی وجہ نہیں، کوئی اجرت نہیں۔ عورت کے بچے بھوکے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ پرانے زمانے میں اسے دربار سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا، مگر اب حمزہ خود آگے آیا۔ اس نے عورت کی بات سنی، پھر تاجر کو بلایا۔ دونوں طرف کے شواہد رکھوائے گئے، سچ سامنے آ گیا۔ نوکر کو اس لیے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے تاجر کی حرام کمائی پر اعتراض کیا تھا۔ حمزہ نے فیصلہ سنایا، یہ تاجر مجرم ہے، اسے نوکر کو واپس رکھنا ہوگا اور کیے گئے ظلم کا معاوضہ بھی دینا ہوگا۔ تاجر غصے سے چیخ پڑا، یہ کیسا انصاف ہے، میں ایک امیر آدمی ہوں۔ تب ملک ظہیر خود بولا، انصاف میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، حمزہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ پہلی بار کہنے لگے، واقعی کچھ بدل رہا ہے۔ پھر تبدیلی رک نہیں سکی۔ غریبوں کے لیے باقاعدہ امدادی نظام شروع ہوا۔ ہر مہینے ضرورت مندوں کو کھانا اور رقم ملنے لگی۔ مسجد کے ساتھ ایک دارالعلم قائم کیا گیا، جہاں غریب بچوں کی تعلیم مفت تھی، نہ فیس نہ سفارش۔ ظالم امیروں کا احتساب شروع ہوا، جن کی کمائی حرام ثابت ہوئی، وہ دولت واپس لی گئی اور انہی لوگوں میں بانٹی گئی جن کا حق مارا گیا تھا۔ شہر میں خوف کی جگہ امید نے لے لی، اور عدالت، جو کبھی طاقتوروں کی ڈھال تھی، اب کمزوروں کی پناہ بن چکی تھی۔ ملک ظہیر خاموشی سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جس میں غرور نہیں، شکر تھا۔ کچھ دن بعد وہ بستر عدالت پر آ گیا۔ شہر میں خبر پھیل گئی، لوگ دعا کے لیے آنے لگے۔ وہی لوگ جنہیں کبھی دربار کے دروازے تک رسائی نہیں ملتی تھی، اب وہ بلا روک ٹوک اندر آ رہے تھے۔ ایک رات جب چراغ مدھم ہو چکے تھے، ملک ظہیر نے حمزہ کا ہاتھ تھاما۔ اگر میرے بعد اس سلطنت کا کوئی نگہبان ہوگا تو وہ تو ہے انصاف کو کمزور نہ پڑنے دینا۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، جب تک سانس ہے حق کا ساتھ دوں گا۔ اگلی صبح شہر نے ایک خبر سنی، ملک ظہیر کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن لوگ نہیں رو رہے تھے جیسے کسی ظالم کے مرنے پر روتے ہیں، وہ خاموش تھے، سر جھکے ہوئے تھے۔ ملک ظہیر کو اسی مٹی میں دفن کیا گیا جس پر اس نے انصاف قائم کیا تھا۔ نہ سونے کا مقبرہ، نہ شان و شوکت۔ اس کی وصیت تھی، میری پہچان میری قبر نہیں، میرے فیصلے ہوں۔
حمزہ نے دربار سنبھالا، نہ تاج پہنا نہ تخت اونچا کیا۔ وہ وہیں بیٹھتا تھا جہاں فریادی کھڑے ہوتے تھے۔ سالوں بعد لوگ بچوں کو کہانی سناتے تھے۔ ایک وقت تھا جب ایک چور نے بادشاہ کو آئینہ دکھایا تھا، اور ایک بادشاہ تھا جس نے اس آئینے سے منہ نہیں موڑا، اور شہر نے سیکھ لیا تھا اصل طاقت سزا میں نہیں انصاف میں ہوتی ہے، اور اصل بادشاہ وہی ہوتا ہے جو سچ کے سامنے جھک جائے۔ ملک ظہیر کی تدفین کے بعد شہر دیر تک خاموش رہا۔ بازار کھلے تھے مگر شور نہیں تھا۔ لوگ آہستہ بول رہے تھے جیسے کسی بزرگ کو رخصت کیا ہو۔ اسی دن حمزہ نے دربار میں کھڑے ہو کر ایک مختصر بات کہی، نہ خطبہ نہ دعویٰ۔ یہ قبر ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ تخت عارضی ہوتا ہے، انصاف نہیں۔ اگر کبھی میں اس راستے سے ہٹوں تو مجھے بھی یہی انجام یاد دلانا۔ اس کے بعد حمزہ نے کسی نئے قانون کا اعلان نہیں کیا، کسی جشن کا حکم نہیں دیا۔ اس نے صرف پرانے وعدے کو دہرایا، وہی وعدہ جو ایک رات زنجیروں میں جکڑے ایک آدمی نے ایک بادشاہ سے لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ بھول گئے کہ کبھی اس شہر میں خوف بستا تھا۔ بچوں کو صرف یہ یاد تھا کہ یہاں اگر کوئی کمزور ہو تو دربار اس کے لیے کھلا ہے، اور جب کبھی کوئی نیا حاکم کہیں ظلم کرتا تو اس شہر کے لوگ کہتے، ہم نے ایک بادشاہ کو بدلتے دیکھا ہے، ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ملک ظہیر کی قبر پر کوئی کتبہ نہیں تھا، صرف مٹی، اور وہ مٹی گواہی دیتی تھی کہ انصاف اگر قبول کر لیا جائے تو تاریخ بھی معاف کر دیتی ہے۔ حمزہ بھی وقت کے ساتھ بوڑھا ہو گیا، مگر اس نے اقتدار کو کبھی اپنی جاگیر نہیں سمجھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی نئی نسل کو تیار کیا، ایسے لوگ جنہیں اس نے خود انصاف، دیانت اور خوف خدا سکھایا تھا۔ اپنی وفات سے پہلے اس نے انہیں سلطنت سونپی تاکہ نظام کسی ایک شخص پر نہ ٹکے، اصولوں پر قائم رہے۔ وہی اصول جو ایک دن زنجیروں میں بندھے ایک آدمی نے دربار میں کہا تھا، انصاف سب کے لیے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بدلتے رہے، مگر قانون نہیں بدلا۔ لوگوں کو یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اس شہر میں امیر کے لیے اور قانون تھا، غریب کے لیے اور۔ آج بھی اس سلطنت کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو یہ قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو، ایک چور نے ایک بادشاہ کو عقل سکھائی، مگر وہ کوئی عام چور نہیں تھا، وہ ایسا انسان تھا جس کے دل میں مظلوم کا درد تھا، اور وہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، وہ ایسا انسان تھا جس نے اپنی غلطی مانی اور خود کو بدل لیا۔ بڑا انسان وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو غلطی مان کر خود کو بدل لے۔ اسلام میں انصاف بنیاد ہے، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون۔ اقتدار آزمائش ہے، اعزاز نہیں۔ ہر شخص جواب دہ ہے، بادشاہ بھی، عام آدمی بھی۔ اور سب سے اہم بات، اگر نیت سچی ہو تو بگڑا ہوا نظام بھی بدل سکتا ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس دن زندہ رہتی ہے جب کوئی طاقت کے سامنے حق کہنے کی ہمت کرتا ہے۔